Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Rusdiwijaya, dosen bahasa Inggris di Prodi Seni Kuliner di Politeknik Pariwisata Lombok. Kegiatan saya sehari-hari selain mengajar bahasa Inggris, saya juga melakukan penelitian di bidang bahasa Inggris dan melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa Inggris. Selain di bidang bahasa Inggris, saya juga melakukan penelitian di bidang seni kuliner karena home base saya adalah Prodi Seni Kuliner. Dalam mata kuliah bahasa Inggris dasar ini, mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan bahasa Inggris dasar yang esensial dan aplikatif di lingkungan dapur profesional. Pembelajaran difokuskan pada penguasaan kosakata, frase umum, dan instruksi yang relevan dengan tugas operasional sehari-hari di industri kuliner. Mahasiswa akan mempelajari terminologi dasar untuk peralatan dapur, bahan makanan, teknik memasak, serta standar kebersihan dan keselamatan kerja. Secara khusus, materi ini akan disesuaikan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi peran-peran fundamental di dapur, seperti cook helper yang harus mampu memahami instruksi dari chef, seorang baker yang perlu membaca resep internasional, dan seorang butcher yang wajib mengenali nama-nama potongan daging dalam bahasa Inggris. Lulusan mata kuliah ini diharapkan mampu berkomunikasi pada tingkat dasar untuk memastikan operasional dapur berjalan lancar, efektif, dan aman di lingkungan kerja yang mungkin melibatkan staf multinasional. CPMK mata kuliah ini terdiri dari 4, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif di telepon, mampu membaca dan menginterpretasikan instruksi dasar, petunjuk, dan atau diagram. Kemudian, mampu berbicara bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar dan mampu melakukan prosedur administrasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu pada bagian sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, mampu berperan sebagai warga negara dan bangsa yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan mampu menginternalisasi nilai dan norma etika akademik. Pada bagian keterampilan umum, mahasiswa mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Mampu menggunakan minimal 1 bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. Pada bagian keterampilan khusus, mahasiswa mampu berkomunikasi dan menulis menggunakan bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar dan penyelia di tempat kerja. Metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah menggunakan metode praktik pembelajaran berpasangan atau inverse. Adapun media yang digunakan adalah laptop, LCD, dan PowerPoint. Selama mengajar, saya memanfaatkan berbagai platform digital seperti Siakat, yaitu sistem akademik digital. Kemudian juga saya menggunakan Quizizz, Kahoot, dan yang lainnya. Berikut video pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris dasar pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Good morning everyone, how are you today? Good morning. Okay. Have you guys got breakfast? Yes. Okay, I hope you all in good condition, and today I would like to welcome you to my class. This is our first meeting, and for today's topic is respond to incoming telephone calls. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah bahasa Inggris dasar, di mana materi yang pertamanya adalah bagaimana cara menjawab telepon di dunia industri atau dunia kerja seperti hotel secara formal atau secara standar perusahaan. Oke, baik, kita lanjut. Oke, jadi sesuai dengan topik yang di awal tadi, sederhana di sini tujuan pembelajarannya adalah menjawab panggilan telepon yang masuk, which is respond to incoming telephone calls. Oke, jadi topik ini cukup sederhana untuk dipahami karena memang frase-frase atau ungkapan-ungkapannya sudah template dari perusahaan, memang seperti itu standarnya. Jadi tidak banyak membutuhkan improvisasi ya atau kreativitas. Oke, kita lanjut.
Oke, ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, answer calls promptly in appropriate manner in accordance with enterprise standard. Yaitu menjawab telepon dengan sigap atau segera dengan cara yang tepat sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian ada juga offer friendly assistance to the caller and accurately establish the purpose of the call. Atau menawarkan bantuan yang ramah kepada penelpon dan mengidentifikasi tujuan panggilan secara akurat. Kemudian yang ketiga ada repeat call detail to the caller to confirm understanding, yaitu mengulangi rincian panggilan kepada penelpon untuk mengkonfirmasi pemahaman. Kemudian ada answer caller inquiry promptly or transfer caller to the appropriate location or person, yang artinya menjawab pertanyaan penelpon dengan sigap atau meneruskan penelpon ke lokasi atau orang yang tepat. Kemudian yang terakhir ada record caller request accurately on pass on to the appropriate department or person for follow up. Oke. Nah, artinya mencatat permintaan penelpon secara akurat dan meneruskannya ke departemen atau orang yang tepat untuk ditindaklanjuti. Nah, di sini ada tips untuk how you speak on the telephone to the caller. Jadi, ketika kalian menelpon, usahakan kalian harus tetap senyum agar suara kalian itu terdengar ramah kepada penelpon. Oke, atau mungkin di sini kepada guest atau customer. Oke, baik, kita lanjut. Oke, di sini ada beberapa fungsi bahasa dan frase-frase yang biasa digunakan dalam menjawab panggilan telepon. The first is answering promptly and appropriately. Seperti yang tadi kalian lihat di slide sebelumnya, answering promptly dan appropriately maksudnya adalah menjawab atau mengangkat telepon secara sigap atau cepat. Ya, beberapa standar perusahaan hotel tidak memberikan atau melarang telepon itu tidak diangkat sampai 4 kali deringan. Jadi ketika kalian tidak sibuk, tidak sedang mencatat atau mengerjakan hal lain di dapur, ketika telepon bunyi, usahakan kalian langsung menuju telepon dan mengangkatnya. Biasanya ketika kita mengangkat telepon dalam waktu singkat, caller atau penelpon akan merasa kalau kita ini fast respon, seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita lama mengangkat telepon, mereka atau caller akan berpikir kita tidak memprioritaskan customer, seperti itu. So this is the example of the communication function for answering promptly and appropriately. Good morning, Poltek Bar Pastry Shop, Chef Dina speaking. How may I assist you? Okay, guys, I would like you to repeat after me. Okay, good morning. Good morning. Poltek Bar Pastry Shop. Poltek Bar Pastry Shop. Chef Dina speaking. Chef Dina speaking. How may I assist you? How may I assist you? Oke, dengan tetap tersenyum ya. Oke, next let's move on to establish purpose and special needs. Menanyakan tujuan menelpon dan apa kebutuhannya. Oke, let's repeat after me again. Certainly. Certainly. Is there any specific dietary restriction or allergies? Is there any specific dietary restriction or allergies? Oke, next one, repeating or confirming detail. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi apa yang diinginkan oleh customer atau caller, kita harus mengulangi lagi apa yang tadi dia ucapkan supaya untuk meyakinkan dan memastikan bahwa itu yang benar yang mereka inginkan atau yang mereka minta. Jadi, frase atau ungkapan yang biasa digunakan adalah allow me to repeat your order, sir. 1 gluten-free birthday cake, chocolate base, written happy 13th birthday for pick up at 5 p.m. Is that correct? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita ulangi apa yang tadi dia ucapkan. Oke, repeat after me. Allow me to repeat your order, sir. Allow me to repeat your order, sir. 1 gluten-free birthday cake, 1 gluten-free birthday cake, chocolate base, chocolate base, written happy 30 birthday written happy 30th birthday for pickup at 5 p.m. for pick up at 5 p.m. Is that correct? Is that correct? Oke, jadi seperti itu cara kita menjawab telepon dari customer. Nah, sekarang ada contoh percakapan lengkapnya. Oke, silahkan kalian baca dulu. Saya berikan waktu beberapa menit. Setelah itu saya akan tunjuk beberapa mahasiswa untuk maju ke depan mempraktekkan percakapan ini. Oke, silahkan dibaca dulu.
Oke, cukup. Sekarang kita baca sama-sama ya dengan teknik repeat after me. Saya membaca kemudian kalian mengulangi. Good morning. Good morning. Poltekpar Pastry Shop. Poltekpar Pastry Shop. Chef Dina speaking. Chef Dina speaking. How may I assist you? How may I assist you? Hello. Hello. I'd like to order a birthday cake for this afternoon. I'd like to order a birthday cake for this afternoon. Certainly. Certainly. Is there any specific dietary restriction or allergies? Is there any specific dietary restriction or allergies? Yes. Yes. Please make it gluten-free and write happy 13th birthday on it. Please make it gluten-free and write happy 13th birthday on it. Allow me to repeat your order, sir. 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 1 gluten-free birthday cake, 1 gluten-free birthday cake, chocolate base, chocolate base, written happy 13th birthday written happy 13th birthday for pickup at 5 p.m. for pickup at 5 p.m. Is that correct? Is that correct? Yes, that's perfect. Yes, that's perfect. Thank you. Thank you. My pleasure, sir. My pleasure, sir. Have a great day. Have a great day. Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mempraktekkan percakapan ini? Oke, Dedet dan Fating silahkan maju ke depan. Baik, Dedet di sini saya minta menjadi atau berperan sebagai pastry chef, kemudian Fating sebagai caller atau customer. You guys ready? Yes, Oke, sir. silakan dijepit dulu mic-nya supaya suaranya jelas. Oke, ready? In 3, 2, 1, go. Good morning, Poltekpar Pastry Shop. Chef Dedet speaking. How may I assist you? Hello, I'd like to order a birthday cake for this afternoon. Certainly, is there are any specific dietary restriction or allergies? Yes, please make it gluten-free and write happy 30th birthday on it. Allow me to repeat your order, sir. 1 gluten-free birthday cake, chocolate base, written happy 30th birthday for pickup at 5 p.m. Is that correct? Yes, that's perfect. Thank you. My pleasure, sir. Have a great day. Oke, give applause. Thank you guys. You can sit down. Thank you. Okay, now let's move on to the next conversation. Okay, the second one is about how to handle customer complaint or how to handle caller complaint. Here you can see there are communication function which is the same as previous one, that is establishing purpose and issue, offering assistance or solution, and repeating and passing message to kitchen staff. Jadi ada dua perbedaan di sini. Yang sama adalah bagian awalnya establishing purpose, kemudian offering assistance dan repeating passing message to the kitchen or chef. Oke, di sini frase yang digunakan adalah untuk establishing purpose. I understand you are asking about your room service order for room 204. Let me check the kitchen display status right away. Kemudian ada offering assistance or solution. I apologize for the delay. Our pastry team is currently finishing the garnish. It will be delivered to your room in 5 minutes. Okay, and then the last one, repeating and passing message to the kitchen staff, mengulangi atau menyampaikan pesan kepada ke dapur atau kepada chef. I have noted down room 305 request the steak medium rare with sauce on the side. I will inform our main kitchen sous chef immediately. Okay, I understand you are asking about your room service. Saya paham Anda menanyakan tentang layanan kamar pesanan untuk kamar nomor 204. Let me check the kitchen display status right away. Izinkan saya untuk memeriksa status dapur segera, seperti itu ya. I apologize for the delay. Saya mohon maaf atas keterlambatan. Our pastry team is currently finishing the garnish. Saat ini tim pastry kami sedang menyelesaikan garnishnya atau hiasannya. It will be delivered to your room in 5 minutes. Akan
bawakan ke kamar Anda dalam 5 menit. Kemudian I have noted down, saya sudah catat, room 305 request, permintaan kamar nomor 305, the steak medium rare, steaknya setengah matang dengan sauce on the side, dengan saus di pinggirnya. I will inform our main kitchen sous chef immediately. Saya akan menginformasikan sous chef dari kitchen utama kami segera. Oke. Nah, di sini kita akan coba langsung ya praktik ke conversation-nya. Oke, di sini I have a full conversation with where guests and staff of kitchen on the telephone. Okay, now I will read it to you first and then you repeat after me. Okay. Hello. Hello. I'm calling from room 204. I'm calling from room 204. My room service order hasn't arrived yet. My room service order hasn't arrived yet. Oke, sebagai staff kalian harus tetap senyum ya sambil berbicara di telepon. I understand you are asking about your room service order for room 204. I understand you are asking about the room service order for room 204. Let me check the kitchen display status right away. Let me check the kitchen display status right away. Oke, ada jeda di sini ketika staff sedang mengecek, kemudian staff bicara lagi di telepon. I apologize for the delay, sir. I apologize for the delay, sir. Our pastry team is currently finishing the garnish. Our pastry team is currently finishing the garnish. It will be delivered to your room in 5 minutes. It will be delivered to your room in 5 minutes. All right? Alright? Also for room 305's order, Also for room 305 order, please make the steak medium rare with sauce on the side. please make the steak medium rare with sauce on the side. Noted, sir. Noted, sir. I have noted down. I have noted down. Room 305 requests the steak medium rare with sauce on the side. Room 305 requires the steak medium rare with sauce on the side. I will inform our main kitchen sous chef immediately. I will inform our main kitchen chef immediately. Thank you. Thank you. My pleasure, sir. My pleasure, sir. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Okay, now let's have a practice with different students. Let me choose Yanis and Fikra. Yes. Okay. Here I would like Yanis to be the guest and Fikra to be staff, kitchen staff. Yep. Okay, you guys ready? Yeah. In 3, 2, 1, go. Hello, I'm calling from room 204. My room service order hasn't arrived yet. Hello, I understand you're asking about your room service order for room 204. Let me check the kitchen display status right away. Okay, sir, I apologize for the delay. Our pastry chef is currently finishing the garnish. It will be delivered to your room in 5 minutes. Alright. Also for room 305 orders, please make the steak medium rare with sauce on the side. Okay, noted, sir. I have note down. Room 305 requests the steak medium rare with sauce on the side, and I will inform our main kitchen sous chef immediately. Thank you. My pleasure, sir. Thank you for your patience. Thank you. Okay, give applause. Thank you. All right, let's move on to the next session. Okay, now it's about passing a message to other department or to other person. Here I have a communication function, establishing purpose, same as previous one. Taking or recording message for executive chef, mencatat atau merekam pesan untuk executive chef, kemudian confirming call details and passing on, mengkonfirmasi kembali detail telepon untuk dan disampaikan ke orang lain. Okay, here I have a phrase, standard phrase in culinary industry. Good morning, purchasing department. This is Chef Aris from the Hot Kitchen. I'm calling regarding our daily fresh seafood delivery.
Executive Chef Rudy is currently conducting market list inspection. May I take a message regarding the seafood delivery item? Kemudian untuk confirming call details, frasenya, let me double check the items. 10 kg of fresh Atlantic salmon arriving by 10 a.m. today. I will pass this note to head chef as soon as he steps back into the kitchen. Okay, let's practice the conversation. Okay, here there is a conversation between chef and purchasing department. Okay. Okay, repeat after me. Good morning. Good morning. Purchasing department. Purchasing department. This is Chef Aris from the Hot Kitchen. This is Chef Aris from the Hot Kitchen. I'm calling regarding our daily fresh seafood delivery. I'm calling regarding our daily fresh seafood delivery. Okay. Good morning, Chef Aris. Good morning, Chef Aris. Executive Chef Rudy is currently conducting market list inspection. Executive Chef Rudy is currently conducting market list inspection. May I take a message regarding the seafood delivery item? May I take a message regarding the seafood delivery item? Yes, please. Yes, please. We need 10 kg of fresh Atlantic salmon delivered to the kitchen by 10 a.m. today for lunch prep. We need 10 kilograms of Atlantic salmon delivered to the kitchen by 10 a.m. today for lunch prep. Let me double check the items. Let me double check the items. 10 kg of fresh Atlantic salmon 10 kilograms of fresh Atlantic salmon arriving by 10 a.m. today. arriving by 10 a.m. today. I will pass this note to the head chef as soon as he steps back to the kitchen. I will pass this note to head chef as soon as he steps back to the kitchen. Perfect. Thank you. Perfect. Thank you. You're welcome, chef. You're welcome, chef. Okay, now for the third conversation or the last conversation, I would like Zahara and Ingrid to come in front of the class. Okay, Ingrid, you can put on the mic. Here, I would like Zahara to be the chef and I would like Ingrid to be the purchasing. Okay? Okay, you guys ready? Yes. In 3, 2, 1, go. Good morning, purchasing department. This is Chef Zaharas from the Hot Kitchen. I'm calling regarding